ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи автотж. Дӯстони азиз, дар ҳамин навори имрӯза мо фақат мошинои советскиро навор кардем. Ба хотири шумо тамошо кунем бо диққат. Агар дар шумо мошин, замин, хона, квартира ягон техникаҳо боша, агар ватсапи мо дар рӯи экрани шумо, мо ватсап яъне сураташа маълумоташа рӯи экран рекламаш мекунем, фурӯша мегузорем. Имрӯза навор аст айваз 2106 2107 099 014 015 012. خلاص بینهایت ماشینا از 7000 سومونی سر میشوند تا 20000 سومونی‌را با دقت تماشا کنین. کدام ماشین معقول میشه زنگ بزن صاحبش برای شیرینر بگیرش. همین ماشین گرین ارزونه. خلاص کچیز برای بلند کردمونین. نوارا با دقت تماشا کنین. همین لایک های به پلا بزنین به خاطری که ما مهنت میکنیم به خاطر شما. پادیرش کنین. چقدر لایک پادپیسا زیاد شود در کامنتر نویسین از کجا کدام مارکای ماشین تو چند سوم داره پیشنهاد میکنیم از روی کامنتر شما نواری بالا را اعلان سر میکنیم. میگذاریم با یک ماشین فروشی وزن 2107 است که به نهایت با نرخ ارزان 11500 سومونی در ناحیه 5 قرار دارد. سالش 2001 ساله. ماشین نخدو در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. Только бензини холиқати ҳаракат мекунад шербачо. Объем моториш 1 литр коробка передачи боша механикай. Хулас бо камтар савдо ҳам мекунанша. Касоне ки мехара ҳамун нафаро занг бизан рақамои 932 аз номи канали автотж. Мошин дар ҳолати хубай хулас. Дастрочна сундарку фурӯхта мешавад бо нархи 11500 сомонӣ бо камтар муомилашам мекунанд гуфтаган соҳиби 2107. حرکت کنین که کسانی که خریدار هستین همون نفرو چیکار کنین زنگ بزنید ماشینچه را سروشنا بخرینش. میگذاریم بعد دوی ماشین فروشی وزن 2115 است که به نهایت بچه ها خواهش کردن با هم خاطر ما پیشنهاد شما کردیم شد. ماشین ملادیاجنی به نهایت ارزان قبول کردیم که سالش 2004 سال شیرینر در شهر حصاری خدمون قرار دارد. 16000 سومونیش میگم با مومیلم خلاص گپ میکنن شهر. خلاص کسانی که میخره همون افراد زنگ زد موتور یک گاش کاروبکش میخانیکا بنزین گاز 16000 سومونیش میگن شهر. در حالت خوبی تکنیکی خدمات 100% حجت‌های سالانه تمام شده. موتور اینجکتور 4 بالون نو ماشین خلاص سوزه علیش هم میشوه. وارنتی علیشتون خودتون چکنین پیشنهاد کنین موجبید معقول شوه. اگر وارنتی علیش را میبینیم گفتگن سوی بیامی 2115 دوستان عزیز. همه کسانی که لایک نمونده همون لایک به پلا بزنین. این کانال اما ناوک شدم برای شما را که در این جمعه 2 روز پس 3 روز پس ماشینایی که مقصد در کامنتر بسیده میشه همون را پانی زبور پیشنهاد میکنیم. میگذاریم با سه ماشین فروشی وزن 2107 است که گرینی توزه شای که 2003 سال در شهر دوشنبه قرار دارد. سودا میشه با نرخ 10600 سومونی. بنزین خالی ماشین 2107 موتورش 06 ای. بنزین خالی کاروبکش مکانیکای. خلاص سودا میشه ارزان هم میشه. نه که با تلفن نرخ نکنین. 2107 توزه ماشین زدگی نداره کوزوفش میگه. ماشین خوب بود کم و بیش خیلی کار داره میگه. آدم میگرفتگی با خودش میکنه کسی که میخره. علیشی وارنتی را میبینیم میگن مقصد هسته خودتون پیشنهاد کنین یکی معقول باشه اگه علیش هم میکنیم گفتگن سوی بیامی 2107. های با خودتون دوستان عزیز میتونین زنگ بزنین مسئله کنه بگیرین. همین نوارو معقول باشه در کامنتر همه کسانی هستن که автотж با پیش. میگذاریم با 4 ماشین فروشی امروزه وان وزن 21099 است که سالش 1996 در کنی بودم ماشینچه قرار دارد. عزیز 9500 سومونیش میگم با مومیله خلاص میکنن شد. به نهایت ماشینچه خدمده معقول شد. ایسوم نداریم بگیریم ده. بنزین گاز موتور 1.5 مکانیکا میگن شه. رقمای 928 38 117 زنگ میزنین میگیرین. دوستان عزیز کنی بودم در قرار داره. در حالتی بهترین قرار دارد. همه جوش ردنوی کار مینمیگه
мотор соат бо ин кор мекунад. Ягон хел мақсад дуд намекунад. Краскашам тозаакай. Хулас савдо дар назди ами 21099 ин мошин бошад дар кони будоми худмон қарор дорад. дӯстон худотон бо муомила кунед занг зада. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз 21 астае ки соли бароиш 2006 сол аст. дӯстон азиз, дар шаҳри душанбе қарор дорад 20000 сомониш мегам бо муомилаи хуб хулас мекунадша. марамат занг зам масакне бензин газ мотор 1.6 коробка передачи мошин боша механикай. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка ходовой 100%, 4 баллон пачка, рул гидравлик, салон тоза. хулас мошинча созаи задагӣ даридагӣ варид надорад. состоянии зури бадай, ҳуҷҷатош бучидаги инжектор мотор сӯрошна бо нархи 20000 сомонӣ савдо мешавад. краскашам бениҳоят тозаакай. номери транзит даруни мошинам тозаак хушро. хулас ки савдош мекунанд сумдаркор 20000 сомонӣ да. худотон бо чикор мекунем бачаҳо азиз? занг мезаненда масел мекунем, мошинчара мегирем. лайки чандама зади шаши мошина тамошо кун. 2107 навбатии мо ки соли бароиш 1994 дар шаҳри исфара қарор дорад бо нархи 14000 сомонӣ савдо мешавад. дӯстон азиз, бензин газ моториш 1.5, коробкаш механика савдо мешавад 14000. салон тоза дар ҳолати хуби техникӣ мошин нахаду. хулас мотор коробкаш 100%. техосмотра мақсад дорад то сентябр. аккумуляториш пачка 4 баллон нав рав 14 задагӣ. салонот тоза, ходовой камтар кор дорад. маълумоти пурра мошина омада мебинен, баъд маслиҳат мекунем меган. ҳозирашда 14000 сомонӣ бо савдои хуба мекунаншад. нафарое ки дар канали мо реклама мекунен мошинотона, касоне ки мошинотона мехарам мега ваъда мета, аввал залогша бигирен, штоби бо падвадӣ нашем бачаҳои азиз. ба мед мешем да. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошине ки бениҳоят арзонай ба хотири шумо навориш кардем. ба хотири ҳамин мошин ҳозир лайк бизанем. ҳозир лайка бизада дар комментария навис ки мо лайка задем. ваз 2101 аи ира 01 меган ки соли 1983 амғили бобои ма ҳайшер бачаҳо. ҳамун тарафҳои ҷабор расулов мерен 7000 сума гирифта. бензини холӣ, моториш 06, коробкаш механика, солиш 83. рақамои 909 95 55 88 занг мезанида ҳостаг мераем мошинчара мехарӣ. 7000 сомон. ин хеле мошинои арзон. оли мумкин бисёре дар комментария нависа ки металлома фақат мақсад ҷамъ карда реклама кардӣ. хай хеле одамо наст ёхи 551 нест. ҳастаи бачаҳои студентҳо ки менависанд ки ягон мошини арзон монем ки мо бигирем, ҳай карда мақсад гулият кунем. ба ҳамин хотир мо инора кам кам пешниҳодаш мекунем шер бачаҳо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2110 астае ки солиш 2000 сол дар шаҳри хуҷананда қарор дорад. 11000 сомонӣ мегам бо савдош мекунам. бензин газ мотор 1.5 механика. ака тамошо кунед мошина. краскаш бениҳоят тоза, баллоно зур, мотор коробка ходовой соз 2110 қонуну қоидаш хати документ надорад. хулас ки савдош мекунанд камтар бо ҳамин 11000 мумками 10.9 битантона аюсо поёнша ак мақсад фикр мекунем ки расчёт нагирем бачаҳо. ин мошинам худаш ак созай 11000 мега камтар муомила дорад. беҳуда занг назанед. рақам бароятон 929 занг мезанед. масъала мекунед. навори зур шид фикр мекунем ҳамада маъқул шид. мошиное ки мақсад ҳаминҷо мондем фикр мекунам ҳамин десеташ савдо мешавад иншоалло. ҳама каса як бор дига шер бачаҳо лайк, ҳамин канал навай подписаться поделиться хитона эҳтиёт кунед. хайр бачаҳо.